हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहीर भारतर बुलबुल चैप्टर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। आमे पूर्व भिडियो रे तुम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहीर जॉन का प्रिय साथी डिक चैप्टर अभ्यास कार्य आलोचना करि सारी थिले। जो माने देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखि नेबे। 1 नंबर आस कथावार्ता हेबा। क नंबर सरोजिनी नायडू पिलादिने कौन करने को अधिक भल पाउथिले? उत्तर सरोजिनी नायडू पिलादिने कविता लेखिबा को अधिक भल पाउथिले। यह व्यतीत बेल पाइले बाहर बुली सुंदर सुंदर फूल चढ़ई गछलता सबुकू अनेई देखिबा को भल पाउथिले। क नंबर सरोजिनी काहांकु विवाह करिथिले? उत्तर सरोजिनी हैदराबाद जड़े डाक्टर गोविंद राजुलु नायडू को विवाह करिथिले। ग नंबर कविता लेखिबा सहित सरोजिनींकर आउ क्यों विषय रे दक्षता थिला? उत्तर सरोजिनींकर कविता लेखिबा सहित इंग्राजी भाषा रे बेस दक्षता थिला। घ नंबर सरोजिनींकर कविता और वक्तृता काहाकू अनुप्राणित करुथिला? उत्तर सरोजिनींकर कविता और वक्तृता से कालर स्वाधीनता संग्रामी माननकू अनुप्राणित करिथिला। एपरिकी जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस को भली से कालर संग्रामी युवक मान मध्य एई कविता द्वारा अनुप्राणित होइथिले। व नंबर क्यों मसीहारे सरोजिनींकर मृत्यु होइथिला? उत्तर 1949 मसीहा मार्च 2 तारिख रे सरोजिनींकर मृत्यु होइथिला। 2 नंबर आस उत्तर लिखिबा। क नंबर पिलादिने सरोजिनी को तांको बापा कोठरी भितरे बंद करि देथिले काहेकि? काहेकि ना सरोजिनी को बापा अंक कसिबा पई पिलादिने सरोजिनी को बाध्य करी कोठरी भितरे बंद करि देथिले। ख नंबर सरोजिनी को प्राच्य जगतर कोकिल बोली कुहा जाउथिला काहेकि? काहेकि ना सरोजिनी को प्राच्य जगतर कोकिल बोली कुहा जाउथिला कारण तांकर कंठर स्वर थिला कोकिलर कंठ स्वर बोली खूब मधुर। तांको कवितारे मुग्ध होई तांको प्राच्य जगतर कोकिल बोली कुहा जाउथिला। ग नंबर सरोजिनी काहेकि कारावरण करिथिले? काहेकि ना सरोजिनी सत्याग्रहर नेतृत्व नेबा पई कारावरण करिथिले। घ नंबर सरोजिनी को इंग्राजी कविताटी देखि तांको बापा कौन भाबिथिले? उत्तर सरोजिनी को इंग्राजी कविताटी देखि तांको बापा भाबिथिले जे तांको झियो भविष्यत रे निश्चय जणे बड़ कवि हेबो। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। क नंबर तुलसी 2 पत्ररु बासी। यार आमे सरलार्थ लिखिबा। तुलसी ... बासी। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य कलिका पुस्तकर भारतर बुलबुल प्रसंगरू आनीत। एठारे लेखक सरोजिनी नायडूंकर महत् गुण किपरि पिलादिनरू फुटी उठिथिला ताहा वर्णना करिसंती। ओडिया रे एक प्रबाद अछि, तुलसी 2 पत्ररु बासे, बिछुआती 2 पत्ररु कुंडेई हुए। अर्थात कौनसी लोकर भल बा मंद गुण तार पिलादिनरू ही जना पड़ी थाए। सरोजिनी नायडू जणे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। तांकर कवि प्रतिभा तांको पिलादिनरू ही जना पड़ीथिला। सरोजिनी नायडू जे जणे विख्यात कवि हेबे एकथा तांको पिता लक्ष्य करिथिले जेतेबेले से मात्र 13 वर्ष बयस रे 1300 धाड़ीर एक सुंदर इंग्राजी कविता लेडी ऑफ दी लेक लेखि समस्त को आश्चर्य करि देइथिले। ठीक सही परि सरोजिनी नायडू जे भविष्यत रे जणा बड़ मनीष हेबे ताहा तांको पिलादिनरू ही जना पड़ीथिला। ख नंबर से थिले प्राच्य जगतर कोकिल। यार मध्य सरलार्थ लिखिबा। से ... कोकिल। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य कलिका पुस्तकर भारतर बुलबुल प्रसंगरू आनीत। एठारे लेखक भगवान महांती
ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାରୀ କବି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ପିଲାଦିନୁ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କି ଦିନ କି ରାତି ସେ ଏକୁଟିଆ ବସି ମନେ ମନେ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଖାତାରେ ଲେଖି ପକାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କବିତା ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଲା। ସେ କେବଳ କବିତା ଲେଖୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର କୋକିଳର ସ୍ୱର ଭଳି ଖୁବ୍ ମଧୁର ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ। ଗ ନମ୍ବର। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ହୀରାଟିଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ସେ ... ହୀରାଟିଏ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ପୁସ୍ତକର ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ହୀରାଟିଏ କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାରୀ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଲେଖିବା ଓ ଗାଇବାରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସେ ନିଜର କବିତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କୋକିଳର ସ୍ୱର ପରି ଖୁବ୍ ମଧୁର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ବା ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ଦେଖିଲେ ଏହା ସହଜରେ କୁହାଯିବ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ହୀରାଟିଏ। 4 ନମ୍ବର। ଆସ ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଉତ୍ସାହ। ଉତ୍ସାହକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାମ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରୁଛି। ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତିର ହେବ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚିରଦିନ ଅମର ରହିଛି। ପ୍ରତିଭା। ସରୋଜିନୀଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଅମଳିନ। ଅମଳିନର ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅମଳିନ ରହିଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ହେବ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। 5 ନମ୍ବର। ଦକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଦକ୍ଷତା ହୁଏ ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ସରଳରୁ କ'ଣ ହେବ? ସରଳତା। ଲୋକପ୍ରିୟରୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ସୁନ୍ଦରରୁ ହେବ ସୁନ୍ଦରତା। ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତା। 6 ନମ୍ବର। ସରୋଜିନୀ ଜଣେ ଝିଅର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଭାରତ ଏକ ଦେଶର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ 5ଗୋଟି ନାମ ଏ ପାଠରୁ ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀମାନଙ୍କରେ ଲେଖିବା। ଅଘୋରନାଥ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବରଦା ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେବ ଗୋବିନ୍ଦରାଜୁଲୁ। 7 ନମ୍ବର। ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପ୍ରଜାପତିର ଗୋଟିଏ ଡେଣାରେ, ଆର ଭାଗଟି ଅନ୍ୟ ଡେଣାରେ ରହିଛି। ଆସ ଯେଉଁ ଭାଗ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଗର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ? କିତାବ, ଧାଁ, ଧପଡ଼, ମୌଜ, ମଜଲିସ୍, ତାଟି, କବାଟ, ଦେଶ, ଦୁନିଆ, ଛିନ୍, ଛତର। 8 ନମ୍ବର। ବନାନ ଠିକ୍ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ସାହାଯ୍ୟ। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ହ ଆକାର ହା, ଅବର୍ଗୀୟ ଜରେ ଜଫଲା। ସାହାଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧିବେଶନ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅ ଦ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଧି, ବୟକାର ବେ, ତାଳବ୍ୟ ସ ନ, ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଶଂସା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା। ପ୍ର ତାଳବ୍ୟ ସରେ ଅନୁସ୍ୱାର ସଂ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆକାର ସା। ସରୋଜିନୀ। ସରୋଜିନୀ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ, ର ଓକାର ରୋ, ବର୍ଗୀୟ ଜ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଜି, ନ ଦୀର୍ଘଇ ନି। 9 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। କ ନମ୍ବର। ସରୋଜିନୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅଘୋରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରୋଜିନୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଖ ନମ୍ବର। ଝିଅଟି ଅଙ୍କ ନ କଷି ଲେଖି ପକାଇଲା ଗୋଟିଏ କବିତା। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଲେ ହେବ ଝିଅଟି ଅଙ୍କ ନ କଷି କ'ଣ କଲା?
ଗ ନମ୍ବର। କବିତାଟି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଲେ ହେବ। କବିତାଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା? 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରୋଜିନୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଲେ ହେବ। କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରୋଜିନୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ? ୱ ନମ୍ବର। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଲେ ହେବ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ? 10 ନମ୍ବର। ଗଲେକୁ ଯେପରି ଗମନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇପାରୁଛି, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖିଲେର କ'ଣ ହେବ? ଦର୍ଶନ କଲେ। ଶୋଇଲେ ଶୟନ କଲେ। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। କାଟିଲେ କର୍ତ୍ତନ କଲେ। 11 ନମ୍ବର। ମୁଁ ଗଲି, ତୁମେ ଗଲ, ସେ ଗଲା। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଖାଇଲି, ତୁମେ ଖାଇଲ, ସେ ଖାଇଲା। ମୁଁ ବସିଲି, ତୁମେ ବସିଲ, ସେ ବସିଲା। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତୁମେ ଲେଖିଲ, ସେ ଲେଖିଲା।